Let's do unboxing sa mga gift ni Ezekiel. Yay! Thank you mga ninong-ninong sa mga bisita. Wow! Liho kayo ang celebrant guys. So mag-unbox na ta. Mami Ibing, first gift. Sino na ito to Ezekiel from Ash, Kuya Marty, and Mami Giselle. What's inside? Oh, mga nablihan naman eh. Wow! Nice toy! Okay, kan! Wow! Very nice! Oh, very nice gift! Oh, very nice ang gift. Okay. Where's the thing? Wow, short! Very cute mga guy. Hold. Wow! Wow! Very nice. Okay. Yeah! Next gift. Ate Maria. Ah, Maria. Okay. Oh, napitay mo kami mag-open ha? From Baby Ezekiel, happy first birthday, Ninang Maria! Okay. I-prepare ang sunod kaya mag-open. Ninang Maria! Wow! Ang gift! Ala, very cute! Okay, life's an adventure daw. Oh, tinood. Okay, next gift. Si Ate Tinting ang mag-open. Next Ate Tinting, you open. Oh, bili ka. Wala, social makaibog. Ay, sabi kay Murag, social kayo. Okay, basta Ate Tinting, agikan. Ay, basahon pa. Oh. Na. Ezekiel from Ninang Rudel. Ay, Ninong Rudel. Ninang. Nakakasi mo Pacific. Okay. Nasa sleeper. Sleeper. Puro Spider-Man. Ari siya is, sa Nina nga Murag Garno siya. Terno. Wow. Okay. Ibalik Ate Tinting. Ibalik. Ibalik mo magay. Ikaw magay. Ikaw na po. Okay, Yorin magay. Ipakita sa video. From Pai to Concon from Ate Lara. Okay, magay. Wala si Ate Lara. Wow! Okay. Ito na po, Tita Kulot. You choose. Ay, kami mamili. Mas sila mga dagko, eh. Baby Pion from Nanay Pangit. Nanay Pangit? Nanay Pangit, Susan. Yay! What's inside? Wow, hala, magamit din niya. Sana? Wow, books. Wow! Very nice! 100 first words nga book. Next book. Ay, foods we eat. Wow, very nice! Thank you! Okay, thank you. Ikaw, Mama Ibing. To Ezekiel from Ninong John Mar. Shout out, tagat ni silang tips. Oh, suman. Dance Robot! Wow! Very nice! Dance robot! Yay! Wala, ay, mudans ka ba ni King? Mudans. Okay. Ate Maya, Ate Maya na po. Ate Maya, open. Open Ate Maya. Baby Ezekiel from Ninang Lalay. Oh, ikaw open. Ay, dili siya. Oh, ikaw, Tita Kulot. Sige, dali yan, Tita Kulot. Gibain mo na. What's inside? Wow! Magay naman, again. Again, si Magay. Ganyan akong gusto. From You read? From ay to. to Baby Ezekiel. From Ninong Concon. Ninong Concon. Ninong Concon, Ninang Dia. From Cagayan Educational. Ben, sa sunod. Miss Ben. Ang sa mani, what is John! Oh, very nice. Oh, ba yan yung kahiritan nga jacket. Oh, very sweet. Kon, magsakay tayo. Nakapasaya lang. Ha? Naku pa. Okay na. Alam mo, sagay na po, Trending. Jacket na siya. Okay. Ate Tia. Next, Ate Tia. Kada maglaan na po ta. Nanay, open nanay. Ayan yung kakay. Oh, baby Ezekiel from Ate Mary Grace. Ate Grace! From Ate Grace. Okay, Ate Grace. Grace. Sulod si mama. Isunod na na yung
Okay, next. Guys, very supportive ang all. Nanulad na tanan. Tatay na lang pa. Wow! Ay, isa ka mag-unbox ka ba? Isa kayo mong ikuha. Wow, fair. Okay, next. Mama Ibeng. Mama Ibeng naman. To Ezekiel from Ninong Lian. Yeah. Wow! Nakakiking car! Wow, car. Oy, more car. Oy, Uy, guys! Oh, ano pa? Another! Kani! Kani! Pagpulis daw! Pagpulis! And then, pero... Wow, very nice! Okay, nanay naman! Nanay! From BBZT from Aya. Oh, okay, nanay! Nanay, ikaw kaya! Ay, tayo pati ito sa rep. Okay. Dali ako, ang sabi sulod ma. Sige ma! Sige, sulod ma! Flex food. Flex, flex. Ay, sa nilas! Ha? Ah, chinilas? Taro mag, guba! Guba, sige! Ika, nalagay ko lang yung Ay, naman ko stapler. Sige! Iskikil po kayo. Pagkabalo. Wow! Wow! Dako, man di ka! Sigadak? Ay, sa pag-advance na lang ako kayo. Kata kayo? Wala, nice! Sigadak? Oy, nice, ma'am. Dako na niya, pero nice. Ito, ito, ito. Next. Balik din. Ayaw, kunya na. Kami mo sunod Ezekiel from... Kami na po, kami ni Konkon mag-open. Kuya Dali. PJ, ano iya man? You hold that there. Ezekiel From Kuya PJ. from Kuya PG and Iya. Yay! Hello. Hello, what's this kid? Wow! Wow! Hello, very nice. Ngatoy. Sakay din siya, sakay. Ay, Ngatoy cute. Hello, the wheels on the bus. Okay, next Next. is to Ezekiel from About Ninang 20. Vida. Yay! Ay, kaya po kayo. Another Wow! Another! hanging out together Hey, here. di na ito mamalik sa nina ni Mong Keng. Yehey! Yehey! Another one. Wow! Ikaw sabi, wow! Anak yung oh, Kikil! Wow! Pika mo. Next! Akoy! To Bibi Ezekiel from Ninong Junel. Wow! Mas na kaulit na Ay! Lo! Polo! Belebeg! Gusto mo na nga! Oy! Okay na ni. Kaya mo na ko mabuskike. Yes! Next! Ang Alam ka lang, trip. Ikaw na siya, trip pa siya. Para Mami Jingjay. Yay! Kaya nalinaw sa dula. Another terno. Wow! Okay, next, Ate Tia. Gidag ko, gini lang sa nina mo kasi isip Itong tanulaan. ito kay kanang Itong titigil mo na rin, yung ihatag. Ezekiel from Kaya mo na nga ibayo na. Wow, kaninang alma kay. Ala, tsada yung toy nila Ardi, Ezekiel. Ninang Alma, next. Okay, nakatitiyan sa manating. Terno. Wow! Ipakita. Sana mo lang ka mag-terno. Kaya ka na, di ba regalo terno? Mas terno. Uy, tiya dapat tinala ko ni musuton. Next. So, Ezekiel from Ninang Shangshang. Wow! Kaya sa siyang dulaan, kaya itong toy, Wow, jacket. Ako lang. Wow, Ay, jacket ko. Pwede na ka mag-Korea Wait, ko. wait na yun. Ala, tsada ba, sweeter? Sweater. Okay. Next. Ilan na lang. Gasto. Ang bisang Inigang. Kaya na yung tinipir, di siya ka na? Di niya may tulod. From Ninang Ivy ni. Tara yung ganano. Ninang Ivy. Wow, another set of Hindi pair. ka na po sa yaya? Pwede din siya pair. Wow! Pang Christmas lang po. Okay, last game. Set na po!